जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज वीडियो आपन बहुत इंपोर्टेंट होगा जाऊँगी कि आज वीडियो में आपको बहुत सारा इंपोर्टेंट जॉब अपडेट देवी जो कौन कौन जॉब गुड़ी आसी छड़ा कौ मैंने जॉब रे आवेदन करेंगे से जॉब रपर क्वालिफिकेशन कौन रहा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रो कौन कौन जॉब आसी सब गुड़िकर अपडेट मुझे आपको देवी किंतु फ्रेंड्स ता पूर्व जदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करदे और जदि आपने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना फ्रेंड्स निश्चय टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु कि फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप रे मु सब बेले नुआ नुआ जॉब अपडेट प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स सीधा जो भाव चलतु मो लैपटॉप स्क्रीन को सेठी मु आपको कहबी जो जॉब गुडी को आसी जो आपनकर स्टेट गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रो रे जो जॉब गुडी को आसी से जॉब गुडी को आपन माने किपरि आवेदन आपनकर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तरफ आपनकर वर्तमान समय रे किछि वैकेंसी आसी नोटिस टी आपनकर केबे आसीतला देखंतु एठी आपनकर 11 तारिख आपनकर नोटिस टी आसीतिला नोटिस नंबर कोन देखंतु 24734 एठी आपनकर रहिछि फ्रॉम श्री एके महांती अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट टू द कमिश्नर कम सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ताछडा प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट तरफ एठी आपनकर आसीछि नोटिस देखंतु आपनकर कोन मेंशन हेछि एठी आपनकर को पोस्ट पई देखंतु मेंशन हेछि ग्रुप डी वैकेंसी जो रहिछि कैटेगरी ऑफ ग्रुप डी ग्रुप एबीसीडी वैकेंसी जोटा कि आपनकर जूनियर असिस्टेंट आपण माने देखि पारे फ्रेंड जूनियर असिस्टेंट पई रहिछि फ्रेंड्स मन रखंतु ए जो जूनियर असिस्टेंट रहिछि एठी आपनकर ग्रुप सी वैकेंसी रहिछि जहार सैलरी आपण केते देखंतु 20200 रु एठी आपनकर पे स्केल रहिछि एवं फ्रेंड्स एटा आपनकर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी रहिबो जति मु कहबी को डिस्ट्रिक्ट भुवनेश्वर रे देखंतु एठी आपनकर 8टी वैकेंसी कटक रे 4टी वैकेंसी तापरे भवानीपटना रे देखंतु 2टी वैकेंसी बालेश्वर रे 2टी वैकेंसी भुवनेश्वर से देखंतु 30टी वैकेंसी जोटे कि जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पई एठी आपनकर रहिबो तो फ्रेंड जति आपण भाबुथिबे जो जूनियर असिस्टेंट सर रहिछि आरो क्वालिफिकेशन कोन रहिबो फ्रेंड जो जूनियर असिस्टेंट रहिछि जति आपनकर क्वालिफिकेशन +2 पास रहिछि ताहले आपण माने जूनियर असिस्टेंट पई आवेदन करि परिबे एवं जति आपनकर बयस 18 रु 38 वर्ष मध्ये रहिछि ताहले आपण माने मध्ये ए जॉब पई एलिजिबल अटंती फ्रेंड्स या को जति कंडक्ट करिवो या को ओ ट्रिपल एस या को कंडक्ट करिया पई जाउछि जेमिति मु कहली एटा आपनकर ग्रुप सी वैकेंसी एठी आपनकर रहिबो एवं डिस्ट्रिक्ट वाइज एठी आपनकर वैकेंसी रहिबो जोटा कि रहिछि सेम देखन फ्रेंड्स बालेश्वर रे आपनकर 4टी अनुगुल रे 4टी बारिपदा रे 8टी सेमती केउंझर रे 4टी संबलपुर रे 10टी वैकेंसी रहिता बेले ठीक सेमती कि राउरकेला रे एठी आपनकर 6टी जगतसिंहपुर बा झारसुगुड़ा रे 2टी तापरे बोलांगीर रे एठी आपनकर 5टी रायगड़ा रे 2टी कोरापुट रे 5टी सेमती फ्रेंड देखंतु नवरंगपुर रे 5टी एई बोली भाबे एठी आपनकर वैकेंसी रहिछि ये तो गला फ्रेंड्स आपनकर जूनियर असिस्टेंट ठीक सेमती फ्रेंड्स एठी जो आपनकर जूनियर असिस्टेंट कहली ठीक सेमती फ्रेंड जूनियर स्टेनोग्राफर पई मध्ये एठी आपनकर वैकेंसी रहि आसिया पई जाउची एठी मध्ये ठीक सेमती फ्रेंड्स भुवनेश्वर रे 4टी तापर एठी आपनकर देखंतु कटक रे गोटिए बारिपदा रे गोटिए संबलपुर रे गोटिए राउरकेला रे गोटिए एई बोली भाबे रहिछि एटा मध्ये फ्रेंड्स आपनकर ग्रुप सी वैकेंसी रहउची एवं सैलरी मध्ये सेम रहउची एवं डिस्ट्रिक्ट कैडर माने डिस्ट्रिक्ट वाइज एठी आपनकर वैकेंसी रहउची ताछडा फ्रेंड जदि मु कहबी एठी आपनकर ठीक सेमिति ओ ट्रिपल एस या को कंडक्ट करिया पई जाउची एवं एहार जो क्वालिफिकेशन एहा मध्ये फ्रेंड्स आपनकर +2 पास रहिबो ताछडा एठी आपनकर बयस मध्ये सेही 18 नुहे एटा आपनकर 21 रु 38 वर्ष मध्ये जति रहिची ताहले आपन माने आवेदन करि परिबे ताछडा फ्रेंड जेमिति आपन माने जानिथिबे जे ओ ट्रिपल एस रो जेति कि भी जॉब सेठी आपनको गोटे टंका दवा पई पडेनी तेनो आपन माने संपूर्ण फ्री रे ए जॉब रे आवेदन करि परिबे सेमिति फ्रेंड्स आउट नोटिस देखंतु आसंतु फ्रॉम एके महांती अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट एठी देखंतु कोन रहिछि होल्डिंग ऑफ द एम्पावरमेंट कमिटी ऑफ द जूनियर इंजीनियर आपनकर एठी आसिया पई जाउछि एठी देखंतु फ्रेंड्स जो आपनकर रहिछि वैकेंसी केते कोन रहिछि जूनियर असिस्टेंट एठी आपनकर रहिछि सैंक्शन 118 केते जन पोजीशन रे काम करछन्ती 55 एवं वैकेंसी आपनकर 63 सेमिति जूनियर स्टेनोग्राफर देखंतु फ्रेंड्स टोटल आपनकर 75 एठी आपनकर वैकेंसी आगामी दिन रे आसिया पई जाउछि तो फ्रेंड जदि हमें ओवरऑल कंपेयर करिबा माने टोटल आपनकर मु आपनको पूरा क्लियरली डिटेल सब दवा पई चाहिबी देखंतु फ्रेंड्स मु आपनको पूरा डिटेल दवा पई चाहूची त आपन माने देखंतु एठी आपनकर जो क्वालिफिकेशन रहिछि जूनियर असिस्टेंट प्रथमे देखंतु को वैकेंसी आसुची जूनियर असिस्टेंट एवं जूनियर स्टेनोग्राफर तर फ्रेंड्स एठी आपनकर क्वालिफिकेशन जो रहिछि ता आपनकर +2 पास रहिछि बयस आपनकर जदि मु कहिबी 21 रु 38 वर्ष मध्ये जदि रहिछि ताहले आपन माने आवेदन करि परिबे ताछडा एहा को जो कंडक्ट करूछि कंडक्टिंग बॉडी आपनकर ओ ट्रिपल एस रहिछि आपण माने जानिथिबे जे ओ ट्रिपल एस जदि कोनोसी एग्जाम को
କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆପଣ ଏହି ଜବ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେବେ ଆସିବ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ରହିଛି ଜାନୁଆରୀରୁ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜବ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭେକେନ୍ସି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସିମ୍ପଲି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁକୁ ମେନସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ଉପରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁକୁ ମେନସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେମିତି ଗତକାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର MPHW ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୁକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେମାନେ ଏଠୁ ଆସିକି ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ବୁକ୍ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୁକ୍ ପରଚେଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମ 24/7 ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓପନ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବୁକ୍ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ୍ ରହୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି RIRA ଅମିନ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିଜନିଂ OSSCT ଫୋଲ୍ଡର ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନୋଟ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଯେମିତି ଇଂଲିଶ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ 2000 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସବୁକିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କିମ୍ବା OSSTT କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆସିକି ବୁକ୍ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବି। ନହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି A to Z ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ A2Z governmentjob.com ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଏଠୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜବ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ ବା ଏହି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଆସିକି ପରଚେଜ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠୁ ବୁକ୍ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର LTR ଆପଣଙ୍କର OSSC ସେବକ ସେବିକା ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ଏଟା ଆପଣଙ୍କର 12 ଡିସେମ୍ବର ଥିଲା। ଏହା ପୁଣି ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯେଉଁ SBI CBO। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଜବ୍ରେ ବି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ରହିଛି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବା କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣ ଆସିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାମକୁ ମେନସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫରରେ କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାମକୁ ମେନସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ପାଇଁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଠୁ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।